ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಥೆ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಶಕಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೆ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಉತ್ಸವ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಹಾಗೂ ವರನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು, ಕನ್ಯಾದಾನಕರ್ತೃಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತರು, ಭಗವತ್ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನದ ಮಂತ್ರಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಜಗದ್ಧಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆಯ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಜನರು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ವರ್ಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರೇಯಸಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ತಾಂಬರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಾದಸ್ಮೃತಿವಾವಾಹಯಾಮಿ ವರ್ಣಾನ್ಮಃ ವರ್ಣಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ವರ್ಣಾನ್ಮಃ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮಾಚಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಏತೈ ಪ್ಲತೋಸ್ತ್ರೋತ್ರಯಾಭರಣ ಉಪವೇದ ಪುಷ್ಪಗಂಧಧೂಪದೀಪಾಲಂಕಾರಾರ್ಥಾಃ ಇಮೇಕ್ಷದಾ ಸರ್ವಾಪಚಾರಾಃ. ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಲಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಾವನಂ ಸರ್ವಕಾರಣಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಧವೋದ್ಭವಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಾ ಕರಿಷ್ಯಮಾನಸಕರ್ಮಣಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂದ ನಿರ್ಬಾಹುಂ ಶಂಖಚಕ್ರಸಂಯುತಂ ಜಯಾಬ್ಧಿಂ ಸಂಕೇತಂ ಶಿವಸ್ಪರ್ಧವಾಹನಂ ಪೂರ್ವಾಷಾಢೋದ್ಭಾಂತ್ಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಖಮಚೇತ್ ಆಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾದ್ರಾಮೇತ್ತಾಶೇದಾತುಮಿತೋತ್ಸಂಭೋಃ ವೈರಾಜಂತೆ ಸುತನಿಧತ್ತಾಂ ರೇಷಾಂ ದೇಶಾವಧಾನಾಂ ನಾದಿ ಯಾಮೇ ಸ್ತಾನ್ ದಾತು ಓಂ ಭೂ ಪದ್ಮಾಕಾರಣಲೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶಾಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಮಿತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತತ್ತತ್ನೀಂ ಸೂತ್ರತೀಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವಾಮೇ ಜ್ಯಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತತ್ತತ್ಸೇದಮಾಸನಂ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾನ್ಮಃ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇದಮಾಚಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸ್ಮೃತ ರಾಜ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಸ್ಮಾನ್ಯನುಭಾಸೇತ ಕರ್ಮಣಾನ್ ವಿಘ್ನಜಾಂತೆ ಆರಂಭೆ ಕರ್ಮಣಾನ್ ಪುಷ್ಠೆ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ ಸಮಾಪ್ಯ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸುರ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಭಗವದ್ಭಿರಜ್ಞಾತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ವಾಚತಾಂ ಸಪುಣ್ಯಹಂ ಕರೋಮಿ ಗುರುಶ್ವಾಸ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರೇತಾಂ ಪ್ರೇತಾಂ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ವಾಯುದೇಹ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ವಾಯುದೇಹ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ವಾಯುದೇಹ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ ಶಾಮ್ಯಂತು ಘರಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ಪಾಪಾನ್ ಶಾಮ್ಯಂತು ವಾಯುದೇಹ ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ. ಓಂ ಮತೋ ದೇವಾಹವಂತರತೋ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಮೇ पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधान देवतां समूढमस्वागुं सरे हिरण्यपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः यतो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि पश्यते यतोः वृतानि पश्यते इन्द्रस्य सखाः
तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन्त सूर्यः दिवे चक्षुरा ददौ तद्विप्रासोय वन्यवाजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणादाद्रणशस्त्रस्य द्रविणादा सरस्य प्रेमं तदे द्रविणादा वीरवदेशन्ना द्रविणाधाराः स्थितिर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वितोपविशं यदा वै सूर्यपतति तन्नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्योगच्छेहेति अत्र धन्यं वसेहेति तावत् गुरुतत्कारी स्यात् पुण्याः यवगुरुते ओं भूः अतिभुरोक्तंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदेशनाश्रभावत्तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि पुण्याहं भवन्तः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु करुणा पुण्यां भवन्तः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु करुणा पुण्यां भवन्तः भवन्तु पुण्यां करुणास्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्षारिष्टनेमिः बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिदेशनाश्रभावत्तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभ्येनं सां सद्यां तरन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवेंशदस्य वीराः ओं भूः अतिविरोक्तविशेषमिष्टायामस्यां श्रीपदाज्ञापत्कङ्कृपं श्रीमन्नारायणप्रीतथं श्रीदेवस्यवतो नारायणस्य श्रीपदेवजातमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिदेशना सर्वोत्तन्द्रविषुद्धं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि वृद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं भ्रान्तः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय भवस्थानं ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्पदमारुदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोयस्य क्षियाय जन्मधः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायास जातः कत्सवयास्तिन्द्रः अग्नेया गर्भं दद्रेविरूपास्थानाभिसग्गस्याना भवन्तु पवमानस्व अर्जुनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कदगम्रणौ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तदाद्यामुगं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदाव्यं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनिति सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीचाः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन् त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपति दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं शन्ना हस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति श्वासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शिग्रहाः पशुवामार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति शापोषधयो वनस्पतयमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् तोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि हस्मान् स्वाभिश्वानिमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वस्यनेतद्वदेशं चतुष्पदे वास्तवास्पदे सग्मया संसदा ते सक्षेमे सरिण्या गातमत्याः आवक्षेमतयोगे वर्णो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः अमेवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने दशास्येवयेधिनः अनोरणीयान् महतामहीयानात्मा गुहायान्यतास्यन्तः तमः कर्दम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरेत् सर्वे छान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಸಿರು ತೋರಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಳ್ನುಡಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ನೂತನ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೂತನ ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹಸಿರು ತೋರಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಸಿರು ತೋರಣ, ಬಾಳೆಯ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಯ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋಃ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನುಜರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಹಾಮಿವ ಪುನಃತಾಗ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾರ್ಕ್ಷವೃಷ್ಟನಿಂ ಮಹದ್ಭೋತಂಬಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಿಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸೋ ಬೃಹದ್ಯಸೋನಾಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಃ ತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್तं ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋऽस्तु ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ವಧುವರರಿಗೆ ಆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿದಿತವಾದದ್ದೇ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ ತೀರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಗರುಡನನ್ನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಗರುಡನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ ಹಾಗೂ ಗರುಡರು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ವತದ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಷನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇಷನು ಪರ್ವತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶೇಷಾಚಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿದೆ. ಸರ್ಪವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಷನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶೇಷನು ಬಂದಿರುವಾಗ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠವಾಗಿದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವೈಕುಂಠವೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು.
कर्मांगम आघार होम कर्म ऋषि ओम यतोन्विंद्रम सवाहम शुद्धम शुद्धेन सामनाः शुद्धे रक्तैर्वाह रुद्धांशम शुद्धाशीर्वाहान् मक्तु मयि देवात्रेणमायन्ता मय्या शिरस्तमयि देवहूति देव्या होता रावणन्त पूर्वैरिष्टास्याम तन्वा सुवीराः मह्यैजन्तव्यानहव्याकूर्तिः सत्यामन स्वामी अस्तु येनो मानिगाहं कल्मच्चनाहं विश्वे देवासु अधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामि अध्यां वाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानः सन्तः प्रदर्शस्य सन्ना माता पृथ्वी लोकसाता पूतः धनेन सौम्याः कृणध्वगं रषणा होत विकिंशति जातवेदा भुवनश्रेतिः सदपसोच निश्चितेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं शमीगर्भाज्जनेन व्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यमनप्रजानन् आयुः प्रजागं अग्नायाहि वितये गृणानो विदाति निहोता सत्स्यवरीषि ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा दीर्घदप्पस्वा ब्रह्मजज्ञानं परम्परसाधिमसरसा वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टा सत्यान्मयतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनं सोमवरुणतमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्यगं सभे मित्रश्रेणुमदा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्रेहि ओं प्रोक्ष सोमापक्ष यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्रेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त अग्नेः स्त वायुभूतेस्त पूतेस्तज्ञस्य पावनेस्तः परसरपवित्रेः स वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना तच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे वोग्रं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्ता युष्माणीन्द्रोणतूर्ययूयमिन्द्रं त्रतूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणता विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्सौ दत्तान् देवेभ्यो विष्णोऽस्तु पोसि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्रेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमानश्रेहि ओं प्रणय वो वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः इदमदन्तेः कतपुष्टापदागसहस्रवर्षं यजमानेन्यच्छतेः को वो नक्तु स वो नक्तु संहितान् देवेर्षः पात्राणि देवयज्ञायैः दक्षिणप्रदो ब्राह्मी दिध्येन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्याश्रयं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठन्नृपां इन्द्राष्टन्नृपां अग्नेष्टन्नृपां सोमाष्टन्नृपामि अग्नेष्टन्नृपां सोमाष्टन्नृपां अग्निसोमाहाभ्याण्डष्टन्नृपामि प्रजापतेष्टन्नृपां ब्रह्मणेष्टन्नृपां इन्द्राष्टन्नृपां सुभ्याष्टन्नृपां रुद्भ्याष्टन्नृपां द्रेभ्यो युष्टन्नृपामि अपापस्पृशा ओं श्री महाविष्णवेष्टन्नृपामि मित्राष्टन्नृपां वरुणाष्टन्नृपामि आदित्येभ्योष्टन्नृपामि अश्विभ्याण्डष्टन्नृपां पूष्णेष्टन्नृपां कक्षाष्टन्नृपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नृपामि औपासनेज्ञाष्टन्नृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टन्नृपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्तमृक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सुविधापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षा अक्षता आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोहसे नमः अविरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निवृषाय नमः एतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा षष्टिसहस्राः नितमक्षरध्वदमानया
ऐतिस्मात्माजात् वेदस्ते नेत्रस्रवधेजेत्वदजास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् अवासनानुब्रह्मन्तं समाधास्ते अधस्व समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिः स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेभ्यो दिवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐते नमः अणुते नमः सरस्ते नमः दिशुतप्रासावीः ओम भूवतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तर्विद्यादरणात् प्रायश्तात् समतो देवादिवैष्णवं भोष्ये ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसविदप्सव ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम्भिः स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि देवतं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं तत्समिन्दते विष्णोर्जुत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు
బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు విక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగు అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమద వ్యక్తాక్ష సప్తావర్ణేరావృతే అస్మిన్ మాది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సుందమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణేక్షుసరాసర్పిత క్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్చక్రౌంచ సాగదాన్వళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వ్యంద్యవర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్రకేతుకమాలగరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోవరాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రాజప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభైభాగలోహితదామాసంగాతవకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైశ్వరమండలపర్యంతం కదరాశీర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైకదలాపరిణక్రమేణ సర్వదా శుభసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య వైష్టాదివృత్తగృహ కన్యాదాన కల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గలా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే
आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आंगीर्द बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवानारूढिदलपुञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पदनीयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पदनीयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य कालङ्कृतां मां साध्वीं शीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापदी कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु वहान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವತಾರ. ರಾಮ ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ, ನರಸಿಂಹಾವತಾರ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅವತಾರವಾಗಿ ಈ ಅವತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾವತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನೆಲೆಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೆಂಕಟಾಚಲದ ಮಹಾತ್ಮೆ, ವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವೈಭವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಗಂಧಚಂದನಾದಿ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವಿವಿಧಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ವಸನಗಳಿಂದ, ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನ ಕಲ್ಪತರುವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನು ಭಕ್ತಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಆನಂದದಾಯಕನಾಗಿ ಆನಂದ ನಿಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆನಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆನಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಹೀಗೆ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಮತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ, ಮಂಗಳಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭದಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರೆಂದರೂ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಘಟ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. श्रिये जातश्रिया निर्याय श्रियम्बयोतिर्भ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यन्तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षस्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. प्रजापतिस्तामगं राजानमसृजत तन्त्रय वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुद अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतवत्सत सौभाग्यमत्वै तत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా.
ఎవరైనా తమ వారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవరైనా తమ వారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. దేవసేన వయాశిష్ఠా యజుష్ఠ పండితమస్సో జాన విశ్వాద్వేషాంసి ప్రముత్య స్వాహ సత్వన్నోగ్నేమో భవతి నేదుస్వాస్యాప్సవ్యష్టౌ అవయక్షుణ వర్ణగ్రాణో విహిమృడిగం సుహోనేధి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మసాయితః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేవే జగ్ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ. ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేశోదప్రాసాభిః. ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వివాహకుత్సకర్మాంగం లాజోం భోషే. ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవసేత ప్రసవ ఇమాం రాజాంతి ఆర్జమభిగార్యాం. ఇమాం రాజానపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదజ్ఞరణమన్యతాం. యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేహంతాం. జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృతేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా విజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేత్యుషః. ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేధంతాం. జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుషా స్వాయుషోదోహదేనాగమృతేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేద్విషః. ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నార్యబ్రూతే అగ్నౌ రాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేధంతాం. జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాయుషా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృతేనోత్పర్జన్యస్య పుష్పేణోదస్తామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా భుజం ధారావదన్యాయవ అతిగాహే మహేత్యుషః.
ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ తేనమగ్రస్థాను తేనమగ్రస్థాస్తేమగ్రస్థాః దేశతప్రాసావీః తద్విరోత్నిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినం వైవాహికోత్సకర్మాంగం రాజహోమాంతే సర్వతర్విరాజనాథప్రాస్తాత్ మతో దేవైష్ణుం భూష్యై తేన్మిణస్వానం తేన్మిణస్వా सरस्तेन्मनस्वा देवदप्रसवा ओम मतो देवाहुन्तनोत विष्णुचक्रमे दिव्या श्रद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवं समूढमस्माकं श्रे स्वाहा ऋणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वेदोः व्रतानि विश्वे इन्द्रसेज्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा विशन् सूर्यः दिवि विचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवो जार्धभागं दशविन्दते विष्णोदिप्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा तेनमुग्रस्थाः नमतेनमुग्रस्थाः सरस्तेनमुग्रस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूतिविरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं उपरिष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन्मनिस्वानं तेन्मनिस्वा देवसवितप्रसवां दशकर्मणोतिरितं विद्यानं निहाकरम् अग्नेश्वर सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते सुताहुतातेन कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्पदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवते नमः वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पन्नरः जातवेदाभिचक्षे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनिन्द्रभ्योऽस्ति पुनन्मे शायिवं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा विशिष्टेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा तरसमृद्धे स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कुलमतिनोः कञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेनमग्नः परमान् पुण्यतिकल्पयन् स्वाहा राजे देवान् स्वाहा यदोः शेषधीमे स्वाहा समितेजोस्तेजमेधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तते यज्ञे सप्तसप्तैफान् सप्तर्षि सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयो निरावरणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं औषधोऽनुस्वयं दर्भाश्रेष्ठे अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं देवोज्जीर्णं पृथिवीजीर्णं औषधि वनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे जीर्णग् स्वाहा समन्तां भैषावितेन समादित्यैर्वषति समृद्धिः समिन्द्रेण श्रेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यन्नभो गच्छति यस्वाहा सप्तते अग्ने समिदसप्तैफा सप्तय सप्तामप्रियाणि सप्ताहोत्राः सप्तदात्वा इति सप्तयोनि रावृणस्वा घृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टभृतेन पूर्णमः जुञ्जः मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदु वेदस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु देवस्त्रिपदु ब्रह्माद्यास्त्रिपन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्वतिपन्तामिति क्षिप्तदा महाप्रतामः साक्षीमस्तत्रिपन्ताम् एतेनमुग्रस्तान् तेनमुग्रस्तास्तेमग्रस्ता देवतप्रासावीः पवित्रं मे भूया स्वाहा सन्मे प्रिया स्वाहा अक्षतमिक्षतमामे शेषाः प्राच्याः देवार्चो मार्जयन्ताम् दक्षिणं परिपुण्या पश्चिमतः विष्णुः सर्वसि उत्तरतः विष्णुः सर्वसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुतां प्रषदयश्च दिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो त्र्यायुषं यमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्र्यद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाज शताज सदं च वर्षसे त्र्यायुषम् आबोहिष्ठामयो भूस्तानुभूतिदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमोरदस्तस्य वादेन विशतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमामोक्षयाय जन्मदा आपो जनयदाजनः यत्यग्ने तेजस्वीनाहं तेजस्वी भूयासं नित्यग्ने वर्चस्वी भूयासं नित्यग्ने हरस्वीनाहं हरस्वी भूयासं
मयि मेधां मयि प्रियां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यं दृशे उदयान्नाथो नमः विभ्राजमानोत्तरसमध्या समाग्रवरोहिताक्षसूर्य दर्शन् मनसा पुनातु वंशमे सदस्यमे यज्ञोपदे नमश्च यत्तेः ज्ञानं तस्मै द्रवितं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा तस्मै नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यै नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रै नम्बा उदित्तारभाग्ये जातवे सेवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृदयात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यो भारं निवेदयामि गुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि अग्निम् आदितं गच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದವಳು. ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರೆನ್ನುವಂತಹ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದವಳು. ಆ ರೀತಿ ದೊರಕಿದಂತಹ ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಳು ಎನ್ನುವುದು ಕಥೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಲೆಯನ್ನು ನೇಯ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರ ಮಾಲೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಾಢವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಾಲೆಗೂ ಗೋದಾದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ತೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ತೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ, ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే